السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة متوسط. في هذا الفرض الموجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط للفصل الأول. إذا دائما مع le texte descriptif à visée argumentative. Le texte descriptif النص الوصفي à visée argumentative, c'est-à-dire l'auteur décrit un lieu ou la décrit une région pour inviter les touristes à découvrir ou pour inviter les gens à découvrir ce lieu ou cette région. إذا الكاتب هنا يعتمد على la description علاش dans le but الهدف نتاعو inciter ولا inviter les gens à découvrir cette région. اليوم راح نتكلموا على طاقيت وزيس انشانتريس، يعني نتكلموا على طاقيت اللي موجودة في بشار. يعني هذه معروفة هذه المدينة السياحية تاع طاقيت. باش من يعني pour ne pas perdre le temps، باش ما نضيعوش le temps. Donc c'est à vous de lire le texte، راح تقراو le texte مليح directement on va passer aux questions باش ما يكونش الفيديو طويل. إذا امسك ورقة وقلم وسجل الملاحظات اللي راح نقولها الآن على أهم الدروس اللي راح تتعرضوا لها، واللي هي باختصار الشون لكسيكال، les mots de la même famille ou le vocabulaire d'argumentation، يعني الفوكابولير المصطلحات اللي عندها علاقة بالتكست argumentatif. Maintenant, soulignez la bonne réponse. Soulignez la bonne réponse. يعني كما قلت le texte il parle de طاقيت، la ville touristique située à بشار، هذه المدينة السياحية الموجودة في بشار. Ce texte est explicatif, narratif ولا descriptif ولا يعني سردي. الأولى explicatif شرحي، والثانية narratif يعني قصصي، والأخيرة descriptif وصفي. إذا كما قلت لكم باللي الآن نعتمد على la description. La description c'est un texte descriptif، نص وصفي، نص وصفي. Il parle des vacances, du sport ولا des fêtes de mariage. إذا هنا le texte il parle des vacances. معليش هاي أنا نرجع الآن للنص ونشوفوا comment le texte il parle des vacances. نقراو السطر الأول والثاني. La ville touristique d'Otaguit située à 95 km au sud de Bachar connaît معروفة ces derniers jours un flux considérable de touristes، يعني يجوها موجة كبيرة من السياح nationaux من الوطن venus de toutes les régions du pays pour passer les vacances. إذن هاي الكلمة اللي نبحثوا عليها pour passer les vacances. Pour passer les vacances d'hiver et le réveillon باش يعقبوا فيها الريفيون وعطلة الشتاء. طاقيت est situé au nord, à l'ouest, au sud. قال لك هذه طاقيت وين موجودة، في الشمال ولا في الغرب ولا في لو سود. إذا كما قلنا باللي طاقيت c'est une ville saharienne، c'est une ville saharienne située dans le sud، في le sud، في جنوب بشار يعني في le sud. إذا عندنا هنا sud، au sud. ثم D قال لك طاقيت طاقيت il y a في طاقيت il y a des maisons modernes منازل جديدة ولا un قصر une oasis يعني القصر القديم هذاك والواحة ولا un lac. إذا revenons au texte. إذا راح نشوفوا في le texte راح نلقوا باللي كاينة لو قصار، كاينة قصار أو هنا، وكاينة أيضا وزيس ديمبال وزيس. إذا هذو الاثنين كسار إي وزيس، وبالتالي راح تكون لا ريبونس ان كسار et une oasis et une oasis. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. Les touristes passent les vacances printanières à طاقيت، يعني يعقبوا فيها العطلة تاع الربيع. إذا الأولى سي فو، الأولى فو لأنهم يعقبوا العطلة تاع الشتاء. Il déguste des plats traditionnels، يعني يذوقوا بعض الأطباق التقليدية. ça c'est vrai موجودة في le texte. Il grimpe la grande dune pour contempler le coucher de soleil. إذا هذه هاي موجودة هنا، يعني يصطدعوا في هذاك وين pour le coucher de soleil. donc voilà هنا في le texte le privilège de grimper
à des centaines de mètres sur la plus belle dune du monde pour admirer le merveilleux coucher de soleil. إذن donc هنا راهي حقيقة موجودة حقيقة العبارة هذه موجودة donc c'est vrai. ثم الأخيرة les habitants de Taguit sont méchants. قال لك الناس تاع Taguit هذوما sont méchants يعني ماهمش ناس ملاح. donc ça c'est faux ça c'est faux لأنه هنا في النص قال لنا باللي les gens de Taguit sont très gentils أي موجودة هنا voilà. La générosité de ses habitants. La générosité, yani, ce sont des gens généreux, كرماء. La générosité de ses habitants. Maintenant, on va passer, complète le tableau à partir du texte. أكمل الtableau à partir du texte. Sport qui Taguit ou plat traditionnel. قال لك أعطيني زوج رياضات يمارسوا فيها في Taguit وأعطيني les plats traditionnels الموجودين في Taguit. إذن واش عندنا هنايا نبداو بلي بلا تراديسيونيل نبداو بلي بلا تراديسيونيل أي هنا موجودة قال لك كوسكوس ان بون كوسكوس هذه كوسكوس اون بيتزا تراديسيونيل ان تي شو إذن هذه لي بلا تراديسيونيل عندنا ان بون كوسكوس عندنا بيتزا تراديسيونيل وعندنا تي شو. أما فيما يخص الرياضات عندنا هنا دي كورس دو شامو سباق الجمال كورس دو شامو لو سكي يعني التزحلق لو سكي سور لو سابل. إذن هذو الكورس تاع الجمال يعني سباقات تاع الجمال كما راكم تشوفون هنا كورس دو chameau, le ski sur sable. إذن هذه من بين الرياضات الموجودة في Taguit. إذن deux plats traditionnels, sport pratiqué à Taguit. أيضا deux. Relève du texte يستخرج من النص deux mots du champ lexical du Sahara. قال لك أعطيني deux mots يعتبروا من le champ lexical du Sahara. champ lexical du Sahara يعني الحق اللغوي تاع كلمة سهرة. إذا وش فيها الواحات وزيس عندنا وزيس تعتبر من لو شون ليكسيكال دو سهرة وعندنا أيضا طونت خيمة طونت أيضا تعتبر من لو شون ليكسيكال دو سهرة. كاينة أيضا سابل تراب سابل دونك كما تشوفوا كاينه سابل اي دو فوا مذكوره. اذا هذا لو شون ليكسيكال دو سهارا لو شون ليكسيكال دو سهارا. ثم قال لك ان مو دو لا ميم فامي كو بالميي يعني النخله بالميي مو دو لا ميم فامي لازم تكون تشبه لها في الكتابه. اذا هاي هنا بالموري دون لا بالموري ça c'est un mot de la même famille que palmier. ثم قال لك أعطيني لو سينونيم دو ديليسيو يعني لذيذ ديليسيو يعني هنا عندنا سينونيم تاع ديليسيو بون ان بون كوسكوس يعني كوسكوس مليح يعني ان ديليسيو كوسكوس. الآن نبداو تاع لو بوين دو لونغ. رولي لي دو فراز بار كي ولا كو ولا دون ولا او اي سيني لونتيسيدون سطر على لونتيسيدون. Les Touaregs ouvrent les portes aux touristes. Les touristes viennent de toutes les régions. إذا هنا واش راح نديرو بما أنه المتكرر الحاجة المتكررة هي عبارة على السوجي وبالتالي كيولي الشيء اللي يتكرر هو السوجي راح نعوضوه بكي. راح نقولوا les Touaregs ouvrent les portes aux touristes نحو هذه touriste ونعوضوها بكي هما qui viennent de toutes les régions. ونسطروا على touriste هي الانتيسيدون دونك تولي les Touaregs ouvrent leurs portes aux touristes qui viennent de toutes les régions الذين يجيئون من كل المناطق وبالتالي نكون قد عوضناها. الآن مي à l'imparfait حول l'imparfait. La ville de Taguit
Le verbe connaître, le verbe connaître. Ou le deuxième, A-I-T, connaissez. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. C'est un verbe de troisième groupe. Le verbe connaître. Je connaissais, A-I-S. Tu connaissais, A-I-S. Il ou elle connaissait, A-I-T. La ville de Taguit connaissait un flux considérable de touristes. Ou deuxième, les familles avaient. Les familles avaient. A-V-A-I-E-N-T. Les familles avaient. Les familles avaient. Complète. Vous mangiez du bon couscous. Vous mangiez du bon couscous. قالك الآن حول لي بدل لي ببلاصة فو دير تو. هنا سهلة ولكن هنا لازم نعرفوا باللي حالة خاصة. مع فو تبقى نورمال اي او زاد ولكن مع تو راح نديرو تو مونجي. تو مونجي. نديرو الاو الاولى ثم نديرو اي اس. علاش نديرو الاو؟ باش ما نقراوهاش تو مونغي. اذا الفيرب مونجي، الفيرب رونجي، هادو الافعال لازم نديرو لها الاو هنا قبل الاي اس باش ما نقراوهاش مونغي. اما الافعال اللي فيها السي مثل لو فيرب لونسي كومونسي نديرو لها هذيك لو بتي 5 هذيك السي دي تكون تحت حرف السي. اذا الى هنا نصل الى نهاية هذا الفيديو وهذا الشرح. ارجو انكم قد استفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.